Please say hello to our EF Banjarmasin super parents. Hi, Astrid. Hi, super parents. Yes, so before we start our EF talk today, of course, the parents would like to know more about you. So, Miss Emily, can you tell us where are you from? I'm from the UK, Oh, just outside of London. there we go. How long have you been in Indonesia? This time I've been in Indonesia nearly 2 years, Oh, but the first time I came to Indonesia was 2006. oh, 2006. So, what is the one thing that you experience in Indonesia that really sets it apart from your hometown? Oh, it's very different. It's very different from England. I think the thing that I love, the weather, Oh, the weather? Nice. because it never really gets cold in Yeah, Indonesia. that's And I like the food. The food is very different from the UK. so. What's your favorite food in Indonesian so far? Gurame. Oh, gurame. Yeah. Oh, seafood lover. Okay, so now let's talk about the life of a project manager in EF looks like. What does it look like? It's a very busy life. As you said, I have 12 centers, I have 12 STMs, and I work with my STMs to help improve academic quality. It's a lot more difficult now because I cannot visit and physically train or work with my STM. So I have a lot of meetings. Sometimes I work 8 hours, sometimes I work 12 hours a day. So Oh my it's very God. busy. You sure are busy, aren't you, Miss Emily? Jadi Miss Emily ini sibuk banget ya, ngawasin 12, ibaratnya 12 sekolah di 12 centers. If we may know, where are the 12 centers that you currently manage located? I have 12 centers, Balikpapan, Banjarmasin, of course, Bintara, Chibobo, Chilagon, Chipete, Kelapa Gading, Kota Wisata, Pamulang, Purwokerto, Pekanbaru, and Samarinda. Wow, that's a lot. Okay, thank you, Miss Emily. We chat some more later. And so, without further ado, let's start our EF talks today, everyone. Are you ready, Miss Emily? I'm ready. Okay, so Miss Emily and Ibu Bapak EF Super Parents, I will speak bilingual ya, Indonesian and English. So pardon me if Bapak Ibu mungkin agak bingung nanti. Dan kita juga akan buka sesi pertanyaan dari sekarang. Jadi apabila Bapak atau Ibu ada pertanyaan, bisa langsung chat melalui Zoom chat kita ya. Pertanyaan terpilih akan dijawab saat sesi Q&A dengan Miss Emily nanti. Nah, Bapak Ibu, selain Miss Emily, there is also someone who'd like to greet you all. Ada seseorang lagi yang bakal ketemu dengan EF Super Parents di Banjarmasin. Here we have a video of Mr. Jacob Thoren, our president at EF Global. Let's listen to him. Every parent is to support their child in learning a foreign language. My wife Anna and I, we have 3 daughters, and we feel a great responsibility in helping our children to feel confident in the interaction with other people and also to have the courage to reach for their dreams. To fulfill this responsibility, finding a great school for your child is one of the key factors. Because of my job, we've been living abroad our children's whole life, so we know how worrisome but yet exciting it is to find a new school for your child. We also know what a difference it makes, both to the parents' confidence in the school and the child's motivation to learn, when the school staff connects with you and explains what you and your child can expect from their studies and how we, as parents, can help them. Besides Swedish, our daughters are now also fluent in English and in Chinese. Till exempel ett äpple. Kan du ta ett äpple till mig?
Vad är det här för något? Det är ett äpple. And how do you say that fruit in English? What is that? Apple. An apple. And in Chinese? 苹果，这个是一个苹果。苹果。Language immersion, clear expectations, a good teaching methodology, our children's motivation to learn, hard work, as well as mine and my wife's involvement is what has made this possible. I sincerely hope that you will learn enough about EF and your child's course today, and how we can help your child be confident to reach for their dreams. Once again, I warmly welcome you. We look forward to seeing your child's progress and success. Itu dia tadi. That was Jacob Thoren, who stays in Shanghai EF Global in China with his family. Seperti yang disampaikan oleh Mr. Jacob Thoren tadi, memilih sekolah terbaik adalah salah satu prioritas kita sebagai orang tua, karena tentu orang tua ingin anaknya mendapatkan pendidikan dan fasilitas terbaik demi masa depan anak-anak yang semakin cerah nantinya. Oke, saya punya pertanyaan untuk EF Super Parents nih yang ada di rumah. Untuk parents yang akan menjawab pertanyaan, boleh dibuka nanti kamera dan mikrofonnya ya. Oke, pertama saya akan bertanya kepada orang tua dari Janice dan Jesselyn. Ibu Yeni, apa ada Ibu Yeni di sini? Boleh dibuka kamera dan mikrofonnya? Ada. Iya, halo Ibu Yeni, apa kabar? Hai. Baik. Semoga sehat terus ya. Oke, langsung aja nih Bu Yeni, sebagai salah satu EF Super Parents kita, saya ingin bertanya bagaimana menurut Ibu perkembangan bahasa Inggris Janice dan Jesselyn selama mereka di sekolah? Kalau secara materi, di EF itu lebih daripada sekolah, karena di EF itu sekarang sudah diajarkan in front of, behind, in, on, under, next to gitu. Kalau Janice memang masih dalam tahap belajar ya. Kalau Jesselyn, saya rasa dia sudah paham itu. Nah, tapi kalau di sekolah belum sampai di situ gitu. Jadi kalau secara materi mereka sudah konsep itu dia udah paham. Gitu. Terus juga kalau di F cara membaca kayak blue, flip, flop kan bleh, bleh, fleh, fleh kayak gitu kan cara membaca itu sudah diajarkan di EF sudah diajarkan, tapi kalau di sekolah juga belum ada. Jadi membantu di sekolah nantinya kalau sudah sampai gitu ya. Oke. Nanti kalau sudah sampai dia sudah belajar itu. Sudah siap berarti. Oke, baik. Terima kasih atas sharingnya Ibu Yeni. Nah, sekarang kita mau ada lagi nih pertanyaan selanjutnya untuk orang tua dari Tabina. Apa ada Ibu Hairani di sini? Iya, ada. Hai. Ya, halo Ibu Hairani. Kita Iya. ngobrol ya tentang Tabina tadi, tentang Janice Jesselyn. Nah, ini pertanyaan untuk Ibu Hairani. Apakah Tabina ada mendapatkan latihan bahasa Inggris secara offline di rumah? Kan selain yang di aplikasi EF itu kan, saya juga mengajarkan biar mereka berdua tuh bisa sharing bahasa Inggris, conversation, mereka berdua. Kadang-kadang mereka berdua juga bikin challenge nih. Satu hari siapa yang bisa bahasa Inggris, nanti dia dapat reward apa gitu. Dan kadang-kadang sih saya juga sekali-sekali juga pakai bahasa Inggris sama mereka berdua. Ya untuk praktis lah ya, supaya biar lancar. Lancar, jadi lebih ke komunikasi ya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Ibu Hairani. Ya, makasih. Sudah berbagi pengalamannya mendukung pembelajaran Tabina selama di rumah ya Ibu ya. Ya, makasih. Oke, nah pertanyaan terakhir nih untuk orang tua dari Quincy. Apa ada Bapak Aka di sini? Boleh dibuka kamera. Tadi kita nggak lihat Ibu Hairaninya. Nah ini Ibu, ini Bapak Akanya. Halo. Ya. Halo Bapak Aka, apa kabar? Baik, walaupun lagi kebanjiran. Oh, aduh, semoga stay safe ya. Ya. Oke, nah sebagai orang tua dari Quincy nih, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang Quincy yang sedang mengikuti level Small Stars 4 ya. Nah, progres apa yang Bapak bisa lihat selama Quincy belajar bahasa Inggris di EF?
She's more confident now. Oh, she's more Sendiri. Yeah, Oh, more nice. confident speaking English, more vocabularies, and I think she already understands like some long sentences. Oh, that's nice. Ya, kayak waktu dia pernah cerita ke saya, dia nanya, Dedi, tahu nggak Dedi nggak boleh hilangin pulpen gitu. Oh, Terus dia cerita gini nih, kenapa nggak boleh hilangin pulpen? Saya pikir dia tahu dari mana. Terus dia lihat kasih video, ternyata video itu full in English. oh, that's nice. Tapi dia bisa menceritakan ke saya dalam bahasa Indonesia gitu loh. Oh, Jadi berarti dia kan berarti bisa ngerti. Gitu. komprehensinya ada gitu ya. Signifikan sih sejak di EF. Oke, baik, terima kasih Bapak. Jadi semoga Quincy terus berkembang lebih lagi nanti ya. Ya. Wah, siapa tahu nanti ngajarin orang tuanya nih di balik nanti. Oke, nah itu tadi sharing sedikit dari 3 EF Super Parents kita, mamanya Jesselyn, mamanya Tabina, dan papahnya Quincy ya, mengenai tentang online studies anak-anak mereka. Oke, nah kita lanjut deh. Nah, setelah kita dengar pengalaman belajar anak oleh perwakilan orang tua murid kita tadi, now we are going to talk about international educations. What do they look like abroad? Seperti yang kita tahu, Miss Emily ini kan comes from the UK ya. Jadi kita akan dengar sistem pendidikan di UK itu kayak gimana sih? Oke, so Miss Emily, please share to EF Super Parents, how is it like the education schools in the UK based on your experience as teachers there? Well, as a student and a teacher, we have 3 main types of education. We have the elementary / primary education, secondary education, and then higher education. It's a slightly different system than you might find in the US or here in Indonesia. When it's elementary, it is up to age 10. And in this stage, you generally find we focus on development, not only just their physical development, but we also focus on their cognitive development. So how they think, we're much about teaching them how to think, and also how to do some of the foundation things that children need. What about the secondary or high schools? In the secondary / high schools, we have mostly is preparation for your first level of exams, which would be the GCSEs. Some of the schools do go all the way up to A levels, but still at the moment, I would say the majority of schools go up to GCSE, because we have another level called college. So college to us is about doing your A levels. And then after that is university, which is much the same as you would find in a lot of places where you're doing your bachelor degrees. The only thing that's mainly different is ours tend to be 3 years rather than 4 years. Okay, so those are the 3 main levels ya. Jadi Bapak Ibu di UK itu dibagi jadi 3 main level of schools. Pertama ada elementary, itu untuk anak-anak sampai umur 10 tahun. Ya, beda kayak Indonesia mungkin udah berapa ya? 11 mungkin ya. Dan mereka di UK itu lebih fokus ke perkembangan mereka secara fisik dan kognitif. Nah, sementara untuk secondary atau high school, mereka lebih memfokuskan ke persiapan mereka untuk international exams. Jadi mereka punya exam sendiri dalam negaranya, dan di level inilah mereka akan disiapkan. Dan di university sendiri mereka sama seperti di university lainnya, mereka there we go. Dan di university sendiri mereka lebih fokus ke
apa yang major mereka. Tapi bedanya di sini mereka punya mereka lebih fokus di 3 tahun ya, daripada biasanya di Indonesia kan 4 tahun ya. Okay, then Miss Emily, we have another type of schools. So we have number 4, which is, hold on, where is it? Which is distance learning and language learning. What are they? So distance learning is a lot like everybody is experiencing now. It's not a new thing. Distance learning has been around since the 19th century, although now it's much easier. In the 19th century, you had to wait for the information to be sent to you, and then maybe a few months later you would send back your information. But now, because of technology, we can learn a lot of things online. So I'm currently doing my master's via distance learning, and basically we can attend some lectures, but most of the work we do and the research we do is online. We have all of our deadlines online. So this current situation is very normal for me because that's how I'm learning at the moment. Oh, so there's perks, yeah? Yeah, there is perks. And it's a good thing because now that we are all forced to learn online, it's a system that was already established long before the current situation. Oh, nice. Then what about the 5th type, the language learning? So language learning is a lot like what the students do at EF, is English as a second language. The reason we have that in the UK is there are a lot of people who move to the UK and they come to live in the UK. So the main applicant on an immigration visa would have a language requirement, but their wife or husband and children don't necessarily have the same language requirement. So we have a system where we help people to improve their language in the UK. Everybody thinks it's easy to learn a language if you live in another country, but it's not always as easy to learn it like that. So we have systems to support that. And we also have systems so that other people from different countries can visit us and also spend a couple of weeks, learn about the culture, learn the language, just like we do in EF with our homestay and our language travel. Thank you. So, kata Miss Emily tadi, selain 3 main education like that, elementary, secondary, high school, dan university, mereka juga ada yang pembelajaran distance learning, more or less itu kayak sekarang, Bapak dan Ibu, kayak online. Jadi pembelajaran jarak jauh, di mana nanti tugas-tugas mereka itu dikumpulkan secara online. Dan untuk yang language learning itu kurang lebih seperti EF, di mana mereka belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Pasti bertanya-tanya kenapa UK kok belajar bahasa Inggris? Nah, alasannya seperti yang dibilang Miss Emily tadi, kebanyakan orang-orang yang pindah ke UK itu perlu requirement untuk mereka berbahasa Inggris. Jadi seperti orang-orang yang pindah ke UK, mereka perlu menunjukkan bahwa mereka mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris nantinya. Nah, ini adalah salah satu language learning goal-nya mereka di sana. Juga mereka punya sesuatu yang mirip kayak di EF seperti language travel, di mana mereka belajar bahasa Inggris dengan langsung terjun ke culture-nya. Nah, jadi itu perbedaannya international education sama education kita di Indonesia ya. Oke, thank you for sharing, Miss Emily. Okay. So thank you so much for your valuable information about the UK's education system. Nah, jadi education Indonesia dan UK itu so similar yet so different ya dengan pendidikan kita di sini. Nah, setelah ini kita bakal bahas satu fasilitas canggih yang EF berikan kepada orang tua untuk menunjang kursus anak-anak Anda di EF, ya. Tapi sebelum itu kita punya surprise kepada Bapak Ibu EF Super Parents. Kami akan memutar Wheel of Fortune kita. Jadi siapapun nama Anda yang terpilih,
maka Anda berhak mendapatkan merchandise EF hanya dengan membayarkan 1 level hari ini juga. Karena seperti yang Anda lihat, merchandise berikut biasanya hanya didapatkan untuk new students dan untuk pembayaran lebih dari 1 level. Tapi untuk hari ini Anda bisa berkesempatan mendapatkan merchandise ini hanya dengan membayar 1 level saja. Jadi jangan lewatkan ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai dengan EF Colorful Battle deh. Oke, akan Wheel of Fortune-nya akan diputar oleh co-host saya. Silakan. Nah, pertama kita bakal mulai dengan EF Colorful Battle. Let's go. Siapa nih yang beruntung? Siapa itu? Oh, Ibu Yeni berhasil mendapatkan EF Colorful Battle. Congratulations Ibu Yeni. Nanti bakal dikontak PA ya untuk mengklaim hadiahnya. Oke, setelah Ibu Yeni yang kedua nih, yang bakal dapetin EF Passport Pouch. Siapa ini EF Passport Pouch? Silahkan. A doctor. Congratulations, Dr. Naris ya. Oke, jadi mendapatkan masing-masing, Ibu Yeni mendapatkan Colorful Battle, dokter mendapatkan EF Passport Pouch. Oke. Now, buat yang belum dapat jangan kecewa dulu, kita masih banyak lagi ya Wheel of Fortune untuk 2 orang tua yang beruntung lagi. Nah, mari kita lanjutkan aja. Tadi kan kita bakal bahas mengenai aplikasi penunjang pendidikan anak di era digital ini. Nah, Bapak Ibu EF Super Parents semua pasti udah punya EF Parents app kan ya? Pasti dong. Kalau belum ada, please download it. It is available untuk Android dan iOS di Play Store dan App Store. Dan pastikan untuk update dan terus dibuka ya, karena dari situ Anda bisa pertama memantau apa aja yang udah dipelajari anak Anda hari ini, mengecek PR, homework dari EF halaman berapa, mengecek progress test juga mereka nilainya gimana, dan progress advisor Anda akan selalu update foto-foto anak Anda. Di situ Anda juga baca berita apa aja yang terbaru dari EF. Dan yang paling baru setelah update paling besar kemarin, Anda juga bisa chat secara official dengan PA atau wali kelas Anda di aplikasi tersebut. Nah, agenda digital yang super lengkap ini sejauh ini hanya sekolah EF yang punya, EF Super Parents. But from what I've heard, there are some parents application like this exist out there in international schools, aren't they, Miss Emily? Yes, there are. Sorry. Can you tell us what information would parents have access to in an application like this in the UK? For which application? Sorry, because it's in Bahasa, so I didn't. The parents application, the one where parents can see their progress. Yes. So on the in the school system, the normal school system, not the current online school system, there is when you join any of the levels, elementary, secondary, I'm not sure it's available in college, but for parents for elementary and secondary school, we have a connection where you get information about attendance, you get information about homework, you have all of the most important letters are sent. The thing that is not as good as EF is EF sends you personalized pictures from the experience within our classrooms, both offline and online. And we don't have that at the moment in the UK, so the good thing. And we also don't get as many updates in the UK, so it's usually on a semester or a half term that we get those kind of things. Oh, so there are quite different in terms of media, yeah? Yes, there's a lot more media with EF, and the communication is more frequent with EF.
Obviously, I spoke to my sister yesterday, and she said that obviously it's increased a lot more now because my nieces are still at school. My nephews are in university, but my nieces are still at school, and she said that you get a lot more response now, but it's still not media. It's just like, do homework, this, read this page, try this link. More like instructions, ya. Yeah. Oke, jadi thank you Miss Emily. That's Jadi okay. kata Miss Emily, di UK juga ada aplikasi seperti ini Bapak, Ibu juga, tapi perbedaannya adalah mereka medianya tidak sebanyak EF. Wah. Dan juga updates-nya tidak sesering EF. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu nih perkembangan real time anak Bapak dan Ibu kayak gimana, EF dipastikan lebih updates, medianya juga lebih banyak, dan di sana juga Bapak Ibu bisa lihat kehadirannya, apa anaknya hadir, apa enggak. Kalau misalnya mau ngecek homework, juga bisa cek lewat sini. Ya. Nah, jadi aplikasi ini sendiri sudah mirip dengan fasilitas yang didapat oleh orang tua di sebagian besar international school ya, khususnya di UK. Bahkan mungkin bisa dibilang lebih canggih karena media bisa langsung di-download tanpa perlu menunggu cetak buku seperti buku tahunan lah. Jadi pastikan Anda sudah memiliki aplikasinya dan cek secara berkala untuk menikmati feature dari EFParents yang nggak kalah dengan fasilitas di sekolah-sekolah internasional. Ya, oke. Let's move on. Another one benefit that EF students can get is that we have a personalized study online. Pastinya kita selalu tekankan untuk memaksimalkan apa yang bisa anak Anda dapat dari EF. Salah satunya adalah online study yang sudah dipersonalisasi sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Makanya kami selalu minta anak Anda untuk meluangkan waktu bersama anak tercinta minimal 30 menit lah, untuk membuka study.ef.com mereka. Karena dari situ penilaian juga ada loh EF Super Parents. Yang terbaik performanya misalnya mengikuti sampai unit keberapa mereka belajar, sampai situ juga mereka online-nya. Mereka secara otomatis mereka akan menjadi Avenue of Stars. Nah, the third aspect kenapa personal study online is good, mereka bisa menjadi Avenue of Stars, dan achievement mereka akan dipublish di social media EF sebagai tanda EF merecognize pencapaian mereka di kelas dan di online study. Jadi yuk, dukung putra-putri tercinta untuk menjadi yang terbaik dan maksimal mendapatkan knowledge dari EF. Ya. Oke. Nah, sekarang saatnya kita bermain dengan bonus wheel. Nah, kita bakal bagi lagi 2 prize. Jadi siapapun yang terpilih, Anda berhak mendapatkan merchandise, sama seperti sebelumnya, hanya dengan membayarkan 1 level hari ini juga. Ya. Jadi mari kita mulai dengan, pertama kita bakal EF Colorful Battle lagi nih. Ayo, silakan. Kita buka dulu EF Wheel of Fortune. Siapa yang bakal beruntung mendapatkan EF Colorful Battle dan EF Passport Pouch. Hello? Ready? Do they have the Wheel of Fortune? Okay, I'm going to stop. There we go. Oh, pemenangnya adalah Alfiana. Wah, Alfiana dapat EF Colorful Battle ya, hanya dengan membayarkan 1 level. Oke. The next one, Passport Pouch goes to siapa? Oh, Emilia. Ini Ibu Emilia ya. Nah, Ibu Emilia berhak mendapatkan EF Passport Pouch untuk ini ya. Congratulations. Oke, for your information parents, setelah ini kita masih punya 2 kali lagi bonus wheel dengan hadiah utama, yaitu 1 unit backpack EF yang super keren dan EF Colorful luggage yang juga nggak kalah kerennya. Oke. Nah, ini saya pertama memberikan selamat dulu kepada orang tua yang beruntung dalam Wheel of Fortune kita tadi. Sekarang saatnya kita buka sesi Q&A.
Nah, saya akan membacakan beberapa pertanyaan orang tua yang sudah dikirimkan melalui Zoom chat. Jadi silakan kalau misalnya Bapak Ibu ingin ada pertanyaan, bisa langsung chat saja dan akan saya bantu menjawab, menyampaikan kepada Miss Emily. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, Q&A. Silakan, Bapak dan Ibu tidak apa-apa untuk bertanya. No one? It's okay. You can ask me some questions until then if you like. Oh, we got questions from Keisha. Miss Emily, can you just tell us about the difference between Indonesian's education system and international education system? I suppose it really depends on the country. So if we look at Indonesia versus the UK, I think the split is very different in terms of we don't have junior high, so that kind of divide is different. And as I said, most of our bachelor courses are 3 years. But the other thing that I think is very different is that when Indonesian students go into high school is when they tend to choose, oh, I'm doing the science pathway or I'm doing the humanities pathway. We don't really have that. We choose specific GCSE subjects, and those subjects can help us to decide. And then when we go to college or we do our A levels is when we also get to decide what we can study. So that for me is a big difference. Sometimes when I'm speaking to students and they say they're studying science, and in the beginning it didn't really mean much to me. I was like, everybody studies science, and then I understand that they are following the science pathway that allows them to go to university and become doctors and psychologists and things like that. So we don't have that. Oh, you don't have that. And I don't, as far as I know, that's not available in the US or in Australia. But I used to work in Egypt and also in Austria, and they have those similar systems to Indonesia. Oh, jadi mari saya sambil jelaskan lagi. Jadi perbedaan Indonesian education system and UK is that mereka nggak punya SMP. Jadi mereka elementary, langsung ke secondary, lanjut ke high school mereka. Nah, di perbedaannya juga di selama SMA, mereka bilangnya itu setara dengan SMA ya. Kalau di Indonesia kan kita langsung 2, IPA dan IPS. Nah, kalau di sana mereka lebih spesifik lagi. Mereka mau bisnis kah, atau apakah mereka yang suka gitu ya. Sebagai awal mereka nanti ke college bakal lebih spesifik lagi. Nah, dan untuk college sendiri mereka seperti yang di awal bilang, kita punya 4 tahun, mereka hanya 3 tahun. Parents. Okay, we got the questions from Tabina's mom. Okay, when her kid want to go to college in UK, that means she needs to get into the school with the language learning. Mami maksudnya yang language learning tadi ya? Okay. Does the kid needs to take the language classes when she wants to go to the UK? I think it's better to take the language courses before the UK, because to get into a UK university, you need to do IELTS. Depending on which university, it can be anything from 6.5, which is not usually for any of the good universities, but for any of the good universities, the minimum score is 7. And so you would have to do that. Even if you get in on your qualifications, the final step is for you to be able to
but read, listen to, speak, and write in English. And one of the things that we focus on in EF are all of those skills, which I think is really important. And I'm an IELTS examiner, and so I know that it's not as easy to get a 7, even in speaking and writing. Listening and reading, it's a little bit easier, but to be honest, it's not that easy, even with listening and writing and reading. How long do they need to take IELTS? If they IELTS only lasts for 2 years, so you should take IELTS around the time you find out what you need. So that's an important thing to remember, because the certificate only lasts for 2 years. Okay. So is it the same with the TOEFL system? Because when they go to the UK or something, right, they need to get a TOEFL. Is it the same with that? TOEFL is not for the UK. The UK, Canada, Australia, the Commonwealth countries use IELTS. TOEFL you can have in the States. There are many of the universities here, some of the other universities in Asia going for TOEFL. But TOEFL, if you're going to one of the Commonwealth countries, and to a lot of countries in the world, they go for IELTS. The best thing is when you find out which university you want to go to, they should tell you which of the tests you need, as well as what score you need. But I think, if I think of myself from an examiner's perspective, when I'm examining, I find that children who have actually spoken English for a long time generally have a more natural way, and it's easier for them to score a 7 without too much effort. So the earlier they learn, the easier it is for people to do that. Trying to go from a low level of English to get a 7 in an IELTS test is very difficult. And I have taught exam preparation for over 7 years, so I know how difficult it is. Wah, IELTS ya. Jadi untuk Mama, thank you Miss Emily. That's Jadi okay. Mama Tabina katanya kalau ingin meneruskan kuliah di UK memang tidak perlu masuk ke language learning yang tadi, karena itu khusus untuk orang yang pindah ya. Tapi kalau untuk belajar mereka lebih fokus ke IELTS, Ibu. Nah, IELTS karena di UK mereka terimanya IELTS, berbeda dengan TOEFL itu masih diterima di beberapa negara Asia. Kalau untuk ke UK mereka perlu IELTS, dan untuk persiapan sendiri IELTS seperti yang Emily bilang itu tidak mudah. Kadang-kadang mereka perlu lebih dari 2 tahun untuk belajar IELTS. Jadi earlier seperti yang Emily bilang, lebih dini mereka belajar speaking, dia akan lebih natural dan nantinya akan lebih bermanfaat dia ketika mengambil IELTS nanti. Oke. Dan we have one more ya. Jangan tenang aja Bapak Ibu, nanti kita bakal ada sesi Q&A lagi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan. Ini the last questions from Alfiana's mommy, Miss Emily. Do EF have student exchange programs? Yes, we do have student exchange programs. We have homestays as well, and we have language travel. So there are different options depending on the situation. Obviously, right at this particular moment, things are not in the same, they're not happening at the same frequency, and there are a lot of security measures around that. But yes, I think that those things are available, and they'll be opening up as soon as we can, really. Oh, so let's hope for the best, yeah? Yes. Okay, thank you, Miss Emily. We will open the Q&A session again later, but for now, parents, kita akan lanjut dulu. Kita masih ada sesi kedua selanjutnya. For the next part is we're going to talk about
kita akan ngobrolin tentang NPS. Apa sih NPS itu, parents? Nah, untuk memastikan kualitas pembelajaran di EF, kita punya yang namanya NPS atau Net Promoter Score yang berbentuk survei. Biasanya dilakukan 4 kali setahun dengan kurang lebih 80-100 parents yang dipilih secara acak untuk menanyakan kepuasan Anda terhadap masing-masing EF centers yang ada di Indonesia. Nah, sebagai informasi, jumlah EF yang ada di Indonesia sudah ada 80 centers tersebar di seluruh Indonesia. EF Banjarmasin sendiri, satu center memiliki lebih dari 400 siswa aktif saat ini. Nah, ke 80 center EF ini nih selalu ingin menjadi yang terbaik di setiap komponen penilaian. Baik itu jumlah siswa tetap, yang baru atau tetap, NPS, dan lain sebagainya. Therefore, we want Banjarmasin to be the best EF in Indonesia, don't we? Pasti ada kebanggaan sendiri bersekolah di EF terbaik nih ya. So please, if you have anything to discuss so we can improve our quality, talk to your PAs, meet our managers, and hope that we have the best solutions for your child's education at EF. Nah, biasanya di survei itu mereka ada 3 questions in total, ya. Pertama biasanya akan ditanyakan, how satisfied are you with EF? Seberapa puas Anda dengan performa EF selama ini? Dan yang kedua adalah, would you recommend EF to your friends, colleagues, or relative? Apakah Anda ingin merekomendasikan EF ke teman-teman Anda, kolega Anda, atau ke kerabat Anda? Nah, biasanya akan dijabarkan lagi kenapa ingin rekomendasi. Mungkin karena teaching quality-nya kah, mungkin classroom activities-nya kah yang menarik, atau mungkin individual skill development, perkembangan individual mereka, atau mungkin students feeling, mereka merasa tertarik. Nah, atau manajemennya kah, mungkin staff-nya. Nah, jadi itu semua yang bisa nanti ditanyakan apabila Anda terpilih sebagai 80-100 orang tua nanti, ya. Biasanya skornya terdiri dari 9 atau 10. 9 dan 10 ini artinya apa yang paling Anda suka dari EF, ya. Kalau misalnya 8 atau kurang itu biasanya there are improvement needed. Ada improvement yang perlu dilakukan. Nah, we always aim for 10. Jadi kalau misalnya ada masukan atau ada kritik, silakan sampaikan ke PA, akan diteruskan ke manager, dan kita akan berusaha untuk menyelesaikan kritik-kritik tersebut. Ya, oke. Nah, your feedback matters to us to improve our quality. Okay, so that was about NPS. Jadi mari kita semua dukung EF Banjarmasin untuk menjadi yang terbaik di Indonesia. Yeay! Okay, now here we are again setelah sesi Q&A, kita juga ngobrolin NPS. This time we will give the bonus for the Wheel of Fortune. Ya, kita punya EF bottle yang cute sekali itu dan voucher discount worth 250,000. So, whoever get chosen, siapapun yang terpilih, maka Anda berhak mendapatkan merchandise EF hanya dengan membayarkan 1 level hari ini juga. Ya. Jadi saya ulangi, Anda berhak mendapatkan merchandise EF hanya dengan membayarkan 1 level hari ini juga. Jadi mari kita mulai dengan EF Colorful Bottle. Yes. Siapa nih yang dapat nih? EF Colorful Bottle. Wow, we have Ibu Warsini. Ya, Ibu Warsini berhak mendapatkan EF Colorful Bottle dengan membayarkan 1 level hari ini juga. Yang kedua ini adalah voucher. Ya, pasti suka nih dapat diskon ya. Jadi siapa nih yang dapat diskon? Silahkan. Wow, L. Tipis ya. Kita punya L. Bapak L mungkin? Nah, jadi L berhak mendapatkan voucher diskon 250.000 dengan membayarkan 1 level hari ini. Ya, oke. Now kita sampai setelah ada tadi colorful bottle dan voucher discount, kita sampai pada benefit yang terakhir yang bisa EF Super Parents dapatkan. Ya, setiap bulannya parents EF selalu memberikan hadiah yang nggak tanggung-tanggung dong ya. Nah, khusus bulan ini, bulan Januari 2021, Anda berkesempatan untuk mendapatkan iPhone 12 mini. Waduh, paling terbaru, baru keluar tahun kemarin, ya. Akhir tahun kemarin.
Fujifilm juga, Fujifilm X-A45 bagi yang suka foto-foto. Ada juga 2 paket EF free course, 3 kamera Instax Square, dan 3 shopping vouchers. Jadi setiap bulannya EF akan memberikan 75 orang recommenders dengan poin tertinggi. Jadi ini nggak diundi. Ya, kalau misalnya dapat poin tertinggi, udah langsung, tidak perlu undi-undian. Ya, siapa nih yang mau iPhone 12? Siapa yang mau phone baru, kamera baru, dapat gratis EF free course, dapat Instax Square, ya. Nah, caranya adalah dengan merekomendasikan. Nah, untuk perbedaannya nih, 10 top recommenders per quarter di tahun 2020 kemarin ada mendapatkan travel voucher, ya, EF homestay voucher kurang lebih senilai 15 juta ya itu ya. Oh, 75 juta. Waduh. 75 juta, dan yang the second sampai fifth winner dapat 55 juta. Homestay ini adalah program yang tadi di mana mereka pergi ke UK, US, Singapore, Japan. Mereka belajar bahasa Inggris, dapat diskon loh 55 juta. Ya. Nah. Dan perbedaannya di 2021 ini kan 2020, kita bicara yang 2021. 2021 ini untuk quarterly, wah pasti ibu-ibu demen nih. Dapat gold, ibu dapat gold, bapak ibu 20 gram untuk first winner, dan dari yang second sampai fifth dapat gold juga masing-masing seberat 10 sampai 5 gram. Oh, yang 5 gram untuk yang 6 sampai 10 winner. Yang monthly price tadi, yang tadi ya, yang dapat gadget, dapat kamera, free course, vouchers, itu 2021. Dan selanjutnya juga perbedaannya adalah di 2020 kita punya yang namanya hashtag 2420, di mana orang tua merekomendasikan 20 friends yang dikumpulkan dari Januari ke Desember, dan mereka dapat 20 juta voucher travel. Tapi di 2021 daripada 20 kita punya recommend 5 friends. Jadi minimal 5 yang jadi student EF dari rekomendasi Bapak Ibu akan mendapatkan 3 juta selama 1 quarter. Jadi 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Kalau misalnya Bapak Ibu dapat 5 rekomendasi dan masuk, mereka jadi student, bakal langsung dapat diskon course 3 million, 3 juta. Ya, lumayan ya, 5 students yang masuk, dapat 3 juta. Oke, jadi itu perbedaannya 2020 dan 2021. Nah, oke. Sekarang sebelum Wheel of Fortune kita mulai lagi, ini adalah sesi tanya jawab kedua yang akan dimulai. Seperti sebelumnya, akan membacakan pertanyaan yang diberikan oleh orang tua melalui Zoom chat, jadi feel free to ask ya. Oke. Miss Emily, are you ready? Seems that I am. The first question is in English, so I already know. Yes, okay, please. Okay. Do you want me to read the question? Of course. Okay. So the statement, hold on 1 second, I need to see the person. So the person was Aka Pinusuli. That's right, Bapak Aka. Boleh dibuka kameranya, Bapak Aka? Sorry about the pronunciation. So they say, we still don't know when this pandemic will end. EF online learning has been excellent, thank you very much. But I'm worried about the lack of face-to-face direct interaction with teachers and friends. Will it affect their speaking skills, confidence when the pandemic is over, since they have only been interacting by video call? What do you think? I can understand this. When everything started, I was very concerned about learning gaps that occur because so many of the children were completely off school. I know that we were able to get online very quickly, but some of the main schools and school subjects did have quite a lot of time before they got online. So I used to be quite worried about learning gaps. In terms of speaking, whether it's online or offline, as long as the speaking is consistent, then you tend to hold on and can still build on their speaking skills. For us, actually, it's turned out quite well because we're able
to focus in more on individuals. It's easier to control who talks, who interacts online than it was offline, because everyone's excited, we play games, people are running around, people want to shout out. But for now, we have much more control with the tools that we have. So we are able to isolate students to be able to talk to them. Plus, when we think about what we have learned in this current situation, it's easy to see that going forward, this skill of being able to communicate online is going to be very useful for everybody's future. So I think it's a good thing that particularly very young children are learning from a young age. My nieces and nephews, I have 5, and they're very proficient with this because I've been traveling for all of their lives, and so they spend a lot of time communicating with me online, and they're very good. They're very tech savvy, which means they know a lot about technology because of that interaction. So where some things are lost in this current time, we gain some other things that will ultimately be more useful for everybody in the long run. Thank you. Jadi untuk parents lainnya tadi Bapak Aka menanyakan apakah selama pandemik ini kan kita nggak tahu end-nya sampai kapan, apakah ada kendala kah nanti mereka speaking-nya. Nah, berdasarkan Miss Emily, kita bakal hilang sesuatu interaksi mereka secara face to face, tapi kita gain something. Ya, mereka sekarang secara dini lebih paham lagi bagaimana berkomunikasi secara online. Walaupun mereka memang tidak face to face atau direct interaction seperti biasanya offline, tapi kita lihat sisi positifnya, mereka sekarang bisa lebih berani berkomunikasi secara online, lebih mengerti teknologi, ya. Jadi sesuatu itu ada pro dan kontranya. Oke. Thank you Bapak Aka atas questions-nya. Jangan malu-malu buat yang lain, boleh? Astrid, can I add one more thing? Sure. I think it's important to never underestimate the abilities of your children, no matter how young they are. I've seen amazing things from children as young as 2 in my teaching career. So never underestimate what your children will be able to do. That's right. They are like geniuses in their small body, right? Yeah, definitely. Jadi yang penting dukung terus ya Bapak Ibu semuanya, karena Miss Emily sendiri bilang bahwa anak-anak itu mereka punya kemampuan bahkan lebih dari yang kita bisa kira sebagai orang tua gitu. Yang penting tetap didukung aja. Apalagi sekarang mereka lebih melek teknologi. Kadang-kadang malah kita yang diajarin teknologi ya sama anak-anak kita ya. Oke, terus kita ada satu lagi dari Sofia. Ibu Sofia ya. Oke, Ibu Sofia menyarankan kepada siswa-siswi Muslim apabila terdengar azan maghrib diberi kesempatan untuk baik Ibu, kita terima sarannya. Kita sudah melakukan break 10 menit dari awal Januari kemarin, begitu kita balik holiday, kita memberikan mereka break 10 menit untuk kelas jam 6. Jadi selama 10 menit ini mereka bisa pray, mereka bisa mungkin bagi yang non-muslim mereka bisa refresh themselves. Tapi kita fokus break ini untuk mereka yang muslim melaksanakan sholat maghrib. Jadi ya jangan khawatir, kita akan memberikan media untuk mereka melakukan kewajibannya. Ya, Ibu Sofia jangan khawatir. Oke, kita masih buka lagi kalau misalnya ada pertanyaan. Untuk satu pertanyaan terakhir, silakan. Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Ya. We also try to schedule our classes so we break fast before we allow people to pray and everything before they break fast. That's right. Jadi kita mereka memberikan media untuk mereka melakukan kewajibannya ya. Oke. So I think there were no more questions. So I think we can go on. If you have any information, kalau misalnya ada pertanyaan lagi atau saran, masukan, boleh langsung hubungin PA masing-masingnya. Ada Miss Ade, Miss Risma, dan Miss Diba. Oke, sekarang kita lanjut yang terakhir. Kita akan berakhir. Sekarang sesi tanya jawab sudah selesai. Finally, here we are at the last bonus wheel. 2 orang EF Super Parents akan mendapatkan bonus EF Canvas Backpack
dan EF colorful luggage. Yang dipakai semoga setelah pandemi ini berakhir, traveling bawa-bawa EF ya. Hanya dengan pembayaran 1 level saja untuk hari ini. Saya ulangi, mendapatkan merchandise hanya dengan membayar 1 level hari ini juga. Kapan lagi ya? Jadi mari kita mulai dengan EF Canvas Backpack yang super cool. Siapa nih yang bakal dapat EF Canvas itu? Yang sebelah kiri atas itu. Siapa yang kira-kira yang incer bag-nya? Lumayan buat nanti back to school ya. Hopefully pandeminya selesai cepat. Oke. Siapa ini? Ibu Lida ya. Ibu Lida Jova berhak mendapatkan EF Canvas Backpack yang super cool tadi. Bisa dipakai nanti setelah kita back to school ya. Atau mau dipakai di rumah juga nggak apa-apa. And the last one, yang paling keren, EF Colorful Luggage. Yang anaknya, yang warnanya sudah menarik mata anak-anak. Oke, siapa yang akan beruntung mendapatkannya? Ibu Sofia berhasil mendapatkan EF Colorful Luggage. Jangan lupa untuk klaim hadiahnya dengan mendapatkan dengan membayarkan 1 level hari ini juga ya, EF Canvas dan EF Colorful Luggage. Oke, congratulations untuk semua parents yang mendapatkan merchandise hari ini. Jangan takut. Untuk yang belum dapat, kita sudah sampai at the end of our EFTalks today. Kita juga punya surprise lagi buat Bapak atau Ibu yang sudah hadir di sini, ya. Sebagai tanda terima kasih, jangan khawatir, kita juga ada penawaran khusus untuk semua orang tua yang hadir hari ini, yaitu promo kelas tahun 2021 dengan pembayaran harga kelas 2020 kemarin. Jadi sebelum IF naik harga nanti di tahun 2021 naik harga, orang tua berkesempatan mendapatkan promo cukup membayar dengan harga di tahun lalu. Dan untuk price ini akan ditutup tanggal 29 Januari. Jadi cukup seminggu ya. Setelah itu nanti kita akan menyesuaikan dengan harga kelas di tahun 2021 deh nantinya. Jadi jangan sampai kelewatan. Please contact your PA immediately to secure the promotion. Yeah, that's right. Okay. Then before we end our session of EFTalk kali ini, let's sum everything. Tadi kita sudah mengenal bagaimana pendidikan sekolah di luar negeri di UK from Miss Emily. Kita juga punya feature yang nggak kalah dari sekolah luar negeri, EF Parents ya, EF Super Parents. Dimanfaatkan ya to the fullest aplikasi yang tidak ada duanya di Indonesia ini. Yang paling pertama nih kayaknya. Bahkan saya sendiri baru lihat ini. Nah, kita sudah membahas tentang survei penilaian terhadap IF kesayangan Anda satu-satunya di Kalimantan Selatan ini. Jadi yuk jadikan IF Banjarmasin untuk selalu menjadi yang terdepan dari yang lain. Kita juga telah membahas tentang bagaimana Anda supaya bisa balik modal dengan ikut program IF Buddy. Kali ini IF Banjarmasin Super Parents yang harus dapetin emasnya. Oke? So, Emily, before we end the talk today, maybe you have something to say to the parents before we go? You didn't ask me to prepare. Like, what do you expect from parents online? I think that it's important to think about your child's education from an early age. It's never too early because you give them more time. Also, while we it's nice to have you help and join in. We are also working to build your child's confidence and build their independence. So do allow them to try to do things at their own pace, in their own time. Don't have to rush them. We are very aware that everybody learns differently at different paces, and the more that we can find out about their pace, the more that we can help them to learn at their best. We're working hard to improve the academic quality. I'm always working on that, so please trust in us and we'll help you as best as we can. Thank you. Jadi Emily berpesan agar
biar anak explore ya, berkembang dengan pace-nya mereka. Mereka tidak pernah terlalu muda untuk memulai sesuatu ya. Sebagai umpan baliknya, percayakan pendidikan bahasa Inggris Anda kepada EF, karena kami juga berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak Anda ya. Oke, thank you Emily. Baiklah, I hope we all will. Yeah, you are very welcome. Baiklah, I hope we all get something from today's talk ya, agar bisa selalu menambah ilmu untuk kita semua. Amin. Jadi, Bapak, Ibu, Miss Emily, before we end this valuable EF talk, let's take a photo. Okay. Yeah, I saw that. Yeah, let's take something. Let's open your camera, everyone. Bisa mohon untuk dibuka kameranya. Kita mau take photos. Yeay. Oke, dibuka. Boleh yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, boleh sama anaknya. Ya. They need to put it on the gallery view, right? Yes, hold on. Gallery. Otherwise, it's just me and you, like. I know. Like two of us, ya. Bisa dibuka. Bisa dibuka kameranya. Boleh diajak anaknya juga kalau mau eksis. Okay, I will count to 3 ya. We will take pictures 2 times. Are we doing like this, or are we doing like this? Are we doing like this? Are we doing like this? Whichever you like. I think like this. Like this. Baik, I will start the countdown. Please give me a big smile. Do your favorite pose. I will count. First photo taken in 1, 2, 3. Good. One more. Different pose ya. Posenya berbeda. Okay. I will count again. 1, 2, 3. There we go. Good job. Thank you. Thank you, EF Super Parents. Thank you, Miss and Mr. behind the scene. Thank you, Miss Emily, for being our super guest star this time and spend your time. I'm a star. Yes. I like it. For the star today ya. And tentu saja terima kasih yang sebesar-besarnya untuk EF Banjarmasin Super Parents yang sudah di sini. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi with another cool talk ya. Stay safe and healthy everyone. Bye bye. Bye. Oh, so cute. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Nice to meet you. Thank you, Miss Emily. Astrid, bye. Bye. Bye bye everyone.